prize in the arrangement. Hi! I'll be scrapbooking. So, I like to sa una pag like ato pagkabata ko pa like mahilig gud ako mag-diary sa una, pero nang nagka-crush gud ako like nagka-crush ako hampan nang na-stop na kadto pagka-crush na kadto ng tao. Nihunong na sabak mag-suyat-suyat ng diary. So, yeah. So, kung not necessarily sa na diary kasi una kay mag-diary gud ako na tapos ako balitaw itel kung ano naggasod na hitabo ng ato na adlaw. Pero kuman puluhon ako magsuyat, ang trabaho kay biskan mo nura ka nakabutang sa notebook. So, nag-start na sa bakotro. So, ang una, this is the first notebook na tag-startan. Actually, no, this is the second one. Ipakita ko ra to una gazud na notebook na tagamit na gazud intention kay like i-rekindle lang ako love mag-suyat-suyat. Pero ato pa sa pikas na bagay. Pero ipakita ko sa imo kung di nakuluhan. Pero yung nakikaduha na notebook, di ba ka-cute? Ka-cute ba sa nila? May nakikaduha na notebook. Tapos, tag-start ko yun feeling ko sa date ko gano'n ako nag-start. January, February, March, April, May, June 25 last year, 2024. So, June 25 last year, 2024. Kapag ang pinaka-last na entry, pinaka-recent na ako na entry sa inyo na journal kay kuan December 17, 2024. Hampan nag-rant ako. Masya ko daw mag-rant doon. Bitaw like hagba na kuan. Like, makuan mo ako like, di ba, sa Pinterest magud kay daboy bitaw. Ako Pinterest kay ang mga journals kay usually mga write-ups ang para ko isa ma-pressure ako mag-siyat kay lako ay na dapat just write-ups ang ako journal. Pero yeah, these are gagmay na write-ups pero it's mostly just like doodles and mga sketches like how it run. Like I don't try like anyone ko ba like ako magulang type ko okay magrant ako magulang type na kuan ba like sabi kung gusto ko amo da like di na nakapugsun balitaw na ipakuan pagazud like if I wanna do it I will do it and if I'm not in the mood to do it I won't do it like so good. Anyway, this is my most recent notebook. Regalan ni Bing Bing. Thank you, Bing. I finally used it. Hi, I'm not yet done journaling, pero I'll probably stop this segment here kasi takaw na ako. So maybe tomorrow. So wait. So nakalimutan ko mag-video kayo na. Anyways, it's spring! Ang orchids ni mama kanya bloom na. And, gikan ako natulog. Like, I took a nap. And, nakalimutan ko mag-video. Also, I went to church today. And, yeah. So, kuman, na-cancel ang nap time. O-practice pa kami ng graduation. Sa graduation. Hindi mo na sa Bacay's Coffee. Okay. Also, I got new earrings. Actually, ko bago. Karaan yung earrings kananay. Hi! Nawaya to favorite na earrings. So, nanggamit ako. Wigip na gamit. So, tagamit ko lang. Kuwatakap. Oops. Uy.
If you're wondering why there's a box at Gong Kapi, it's because the ambao is getting out of control. Also, I realized na mas lumigod ang Bear Brand na powder kaysa sa liquid na milk ba, like the fortified na milk na select na or Magnolia or anything. Like, I literally will just and then I put this. So, kato yun na nakin magamit. And yan. But, I put around 1 scoop. 1 to 2 scoops. Durangan ko tayo ng ate, nag-reels ako ate. Vlogger po. Vlogger na ako ate. Vlogger na ako. Put this. Piling ko sakto rin. Okay, that's enough. That's enough! Enough, Anna! I'm back with a metallic straw. Use metallic or glass straws, guys. Like, stop it with the plastic stuff. Tapos nagsashay. So contradicting. Kay si Mama, di magbalit ng nakakan ng mga stuff. Kay dili ko no ma-measure pagtaro. Huwag kayo tumulad ka, Mama. Oo, no? Yeah, dati ba magpalit ng kuan? Nandiyan mga nakakan. Ang kantang sa mga gamit, basta na ako yan. Kaya may nakakan. Di, dakan ma-recycle da balik. Dili lisod ikuan. Kung may pasabot mo, may palito nakakan. So mga guys, di na ko dapat karasa magpalit ng mga single-use plastic ba? Wow, that's so good. Plus, sa kuwan lagi hapon. Nakaibisa na, at least you're doing something. Amo nga niya, at least na, na-reduce mo na, bisan gamay da na step. Doing something about it. Okay, when you do that, maka-influence naman sa ko ng iba na magkuha na ka na ako kayo, matod, churba. Ano sa guwapa, Liza? Put ice. Nilukpot naman yun sa udari. Kita niyo? Hindi mo makitaan. Okay, that's sunlight. Oh my god, naggigimin ako. Ano mo? I put cold water in. Wow! Yeah, pa mix it. It's kind of like light sa taas ng winter. Pero I promise y'all, i-try kasi din yun na recipe na ako. Y'all, ang tagalog na Basta. wait! No, di nga mako-away. This is it. Also, spring na good na. Wow! Nagtuyo na ako. I'm a clean up now. Hi! Alas 12 na baza. Alas 12 na baza, so magkarakara na ako pag kurot ng ini. Tapos nagkalibangan ako. Hi! Hi! The poop was a success. So, nung nag-ilis na ako, that's my outfit. Probably you can see. Gusto ko i-iron ang skirt. But then I was like, that's too much. As I'm mag-practice, why do I need to iron my skirt? So, she's gonna be crumpled like this. And yeah. Yeah. Final fit. Shoes are my sister's. Skirt is thrifted. Shirt is hinatag ni Mami. Hinutan ni Mami ang t-shirt. So yeah.
bring the sport t-shirt. Kaya mag-kuhan kami. Oh no! Mag-siyat-siyat ba dito? So, mag-desab ako ng markers. So, these are the markers that I'll be bringing. Videoan ko kay feeling ko, pagbalik ko, di na nakin magayatan na. Di na ko kumplito kay mga waya na. So, you see it? I'm ready. Perfect. Very good. Sa boys, 5. Ipag-isa-isa pa dyan. Jay! Amo? BJ! Mapagbigay girls, kulay kuyang. Sa girls. Hi guys! So today, dahil na kami ng Zoom, practice na kami. Si Nico, sino pa? Last practice na niya. Nostalgic look sa camera. Last practice na niya pa niya mag-memorize. Si Nico sa Nancy. Kaya yan, sabak mag-memorize. Sino? Yeah. Ako na? Si James. Ang mag-tribute to parents kaya sige nagigaway si Jamama. Dito ko ako. Ikaw daw. Mapagkumbaba girls, pila. Kulay kuyang. Mapagkumbaba. Isa? Isa rin mo yan sa video. We're eating tangerines. This is kind of hard. The oranges are giving dry. I mean, I only peeled one orange, so the orange is giving dry. So, tag-assign kami na maghimo dapat letter para sa parents during the tribute to parents part where we will sing. Grateful lang yun ang na expression, but yeah. So, we have to do that. And di ko gusto mag-sit letter na to, like kahaboy mag-siyat, pero I'm kind of feeling it because si mama di ko na siyatan because kabayo naman siya. So, di ko na siyatan. Si Kuan Nakakit. Ang isa lang ka person na yung ibang sa kaksit. Char. Angela? Ang gunting nga na please. Ano na yung hilap tiyo? Why you always mad at me? I didn't do nothing, dude. Why you mad? Si Booger. Sabay ki. Dali mo matagap. Kasi puro talk makeup. May oras na. Oras na pa. Mandi ka pidurog dun mo. Buton ko manggo. Dili nga na. Buton ko ang sige. Panitain ka ron. Dili sa natukuan. And why are you judging? Yeah, you're judging. You judger. Slippers? Can I wear your Chelsea? Okay. Kaguyasan. Lang na may to. Let's go. Okay, so.
Pagdali na. Musik ko pa. Mag-time in pa ko na mga dagpata sa is. Maghasod ko si. Alam mo, gayag sa isdan. Mag-red carpet sama, mag-red carpet. Sana lang. I'm gonna plant things. I think I'm gonna be able to plant these. Pero din feeling ko din mag-grow. Especially in pink roses. Pink roses.